dinidiin to baba. Kailangan nakaangat lang yung ganto niya. Yung ganto niya kasi pag nagdahon na yan, gaganon. So, pag nandito, pag nasa ilalim, gaganon siya doon. Sabat dito para nakaangat. Ganon. So, para yung aloe vera, nakaangat yung dahon niya, sasabihin niya na, wow, ang taas ko na pala. Kasi, alam mong success ka eh. Step by the step. Yun lang. So, yun lang. Bye. Kamatis to. Bye. Thank you, Lord.